ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ମିଶ୍ର ପୁରୀ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ମୋର ବାମପଟେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭାର ସମ୍ପାଦକ, ଏବଂ ତା ଆରପଟେ ବସିଛନ୍ତି ମୋର ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭ୍ୟ, ଏବଂ ଏପଟେ ବସିଛନ୍ତି ଉପସଭାପତି ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଉମା ବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର ସିଏ, ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଏପଟେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଏବଂ ଆରପଟେ ବସିଛନ୍ତି ରବି ରଥ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି PhD ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜିକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ନୀଳମାଧବ ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏକି PhD କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପୁରୀକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଜିକାର ମାନେ ପୁରୀକୁ ପୁରୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ, ଏ ଉଦୟକୁ ଧରିକିରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଜିକା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜିକା ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭାର ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବସି ଆକୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସମନ୍ୱୟ କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ବିଭ୍ରାଟ ନ ହେଉ ସବୁ ପଞ୍ଜିକାର ଏବଂ ସବୁ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକାରମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ଦେହରେ କେତେକ ପଞ୍ଜିକାର ଜାଣିଶୁଣି ଆସିଲେ ନାହିଁ, କେତେକ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜିକାରମାନଙ୍କର କଥା ରହିଲା ସେଠି ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଏକାକାର କରିଛୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ବିରୁଦ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଜନମାନସକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭାରୁ ବିଦାୟ କରିଦେଇଛୁ, ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ପଞ୍ଜିକାର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ସିଏ ଏସବୁର ଦକ୍ଷତା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖେ ମଧ୍ୟ ବହି ଅଛି, ସେମାନେ ବହି ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ କହିଦେବେ। ମୋ ପାଖେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ରବିରଥ ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ପୁରୀରେ 20 ତାରିଖ ଦିନ 3:23 ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ବ ଶେଷ ହେବ, ଏବଂ 3:23 ପରଠାରୁ ରାତ୍ରି ଦୀପାବଳି ଏକ ରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ, ଏବଂ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ, କାଳୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ 3:23ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଣ୍ଟାୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପାବଳି ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ସେଇଥିରେ ଆମେ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ କାଳୀ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୀପଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏବଂ ଆତସବାଜି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଅନୁସାରେ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେଇଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯିବେ ତା ପରଦିନ 5:15 ବେଳକୁ 16 ବେଳକୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡକ ହେଉଛି 24 ମିନିଟ୍। 24 ମିନିଟ୍ ଯଦି ସମୟ ନାହିଁ 3 ଦଣ୍ଡ ରହିବା କଥା, ଏବଂ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏକ ଦଣ୍ଡରୁ କମ୍ ହେଉଥିବାରୁ 24 ମିନିଟ୍ରୁ କମ୍ ହେଇ ମାତ୍ର 14 ମିନିଟ୍ ରହୁଥିବାରୁ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ତେଣୁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜିକାମାନ ଏଠି ବସି ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସବୁ ପଞ୍ଜିକାର ଖଡ଼ିରତ୍ନମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ନିଜ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ମତେ ଏଠି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ବହି ବି ଆଣିଛୁ। ମୁଁ ରବିରଥଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଗାନ କରିବେ, ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିବେ, ଯାହା ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଗଦାଧର ପଦ୍ଧତି କହିବେ, ସେ କାଳସାରରେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନଙ୍କର ମତ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଯେଉଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରା ନଯାଉ, ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରା ନଯାଉ। 20 ତାରିଖ ଦିନ କେବଳ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ହେବ, ଏବଂ କାଳୀ ପୂଜା ହେବ, ଏବଂ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେବ, ଏବଂ ଦୀପଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ
चाहूँ से माने भूल करेंगे ना जो मैंने 21 तारीख कहते विरुद्ध में नीति प्रशासक कहते जो दिन पंजीकार मान एकाठी बैठक होता जे जो माने मुख्य प्रशासक कहते जो मैंने आपको विरोध कर समन्वय जो करागला जाशुणी न आसी आपको विरोध करेंगे से विरुद्ध में मुक्ति मंदिर कार्यालय ता विरुद्ध में कार्यानुष्ठान ग्रहण कर आम भितर मुक्तिमंडप सभार समस्त सभ्य जा प्रशासक देखा करूँ एवं जो नीति बाहर कार्य कर विरुद्ध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करने आम दाबीपत्र उपस्थापित दुई मत केवल केवल निजर प्रौढ़ी निजर ज्ञान न था गारिमा को प्रकाश करने एवं विशृंखला सृष्टि करने एवं पांजीवाला किसी अर्थर दान पाई जो मैंने 21 तारीख पांजी कर जो मैंने से किसी अर्थर लालसा सी यही मत दे विभ्रांति सृष्टि 20 तारीख दिन 5 गोटी पांजी की दि जाए 21 तारीख दिन केते पांजी की दि आमे सरकार पाखे दाबी उपस्थापन करुचु आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार को जनाऊँ सनातनी धर्म मान जो मैंने सनातनी से 20 तारीख दिन एक कार्यक्रम करेंगे जो मैंने हिंदू प्राण को भल पाती हिंदू जो मान दाबी करती समस्ते 20 तारीख दिन करवा उचित सरकार जब 21 तारीख दिन ये जो कैलेंडर आगुआ छपा हो देखिक जब कार्यक्रम करती सरकार आमको मागुंट तिथि आम तिथि दौचु किंतु ताकू व्यतिक्रम करी को भली भाव में 21 तारीख करागला मुझे बुझीपारुनी तेणु सरकार 20 तारीख को छुट्टी घोषणा करूँ जदि 21 कर चतुर्दशी सहित अमावास्या मात्र 16-14 मिनिट रोचे तथापि 20 तारीख हूँ पूरा मात्रा रात्रि अमावास्या तेणु ये 20 तारीख करा जाऊ एवं 21 तारीख जब कर रखा जाऊ एवं 20 तारीख छुट्टी घोषणा करा जाऊ ये हूँ मुक्तिमंडप पंडितसभार समस्त सभ्य समस्त सदस्य माने उपसभापति कार्यकारी सभापति एवं जो माने पंडित प्रवर बस समस्त यह हूँ एकमात्र दाबी विजय पथा जो मैंने कहते शास्त्र सहित आम आसीचु आपन को शास्त्र देखू शास्त्र पाठ करेंगे रवि बाबू दुर्गाचरण बाबू 2 जन धर्मशास्त्र भी जो मैंने कि इति पीएचडी कर रवि रथ नारायण विजय पर्व नुहे नारायण विजय सागर विजय पर्व नुहे सागर विजय हूँ केवल मंदिर पर्व नुहे यही कथा पूजापण निजक आमको कही सारी यही विषय आलोचना बेले मंदिर भितर आप उपस्थित थे दिन आया चतुर्दशी पर सब बेले अमावास्या पड़े एवं एटा सब बेले पड़े एटा भी हुए जेहेतु आमर 21 तारीख को मात्र 35-30 मिनिट 20 मिनिट कौन अच्छी 14 मिनिट अच्छी लिखाई हाँ गणना से कहे हाँ प्रदोष काल मुहूर्त आमर प्रदोष काल मुहूर्त हूँ 3 मुहूर्त 3 मुहूर्त 3 मुहूर्त रहा दरकार प्रदोष काल 3 मुहूर्त माने गोटे मुहूर्त 2 घटी गोटे मुहूर्त 2 घटी हेले आमर गोटे घटी 24 मिनिट आ गोटे मुहूर्त 2 घटी हेले 48 मिनिट दरकार ताहले 3 मुहूर्त है लाल को केते 2 घंटा ऊपर हमको दरकार होची ताहले केमिति आमे ता पर दिन 21 तारीख दिन केमिति पालन करिबा प्रदोष काल रे जदि 3 मुहूर्त गोटे श्राद्ध करिबा पई तार कर्मकाल अछि श्राद्ध करिवार कर्मकाल समय रे जदि मुहूर्त प्राप्ति हो नाही ताले आमे सही श्राद्ध करिबा सायंकाल रे मात्र 5:16 मिनिट रे सूर्यास्त हेउछि 21 तारीख दिन आउ तिथि सरुचि अमावास्या तिथि सरुचि 5:32 मिनिट रे कोटी 5:30 मिनिट रे 30 मिनिट रे मात्र माने 15 मिनिट रो गैप 15 मिनिट रे गोटे श्राद्ध सरी जीव कि केबे भी असंभव कथा निश्चित भाव में तार मुख्य काल और गौण काल दीटा को हमको देखा दरकार मुख्य काल रहुछि पूर्व दिन पर दिन को पाऊ नाही ताहले आमे पर दिन केमिति करिबा जो पांजी रे भूल वशतः लेखि देइचंती
ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉଠି ସଠିକ ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଇଛି 20 ତାରିଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ पंडित महोदय जो कथा कहते कार्यकारी सभापति महोदय प्रदोष काल गोटे प्रदोष काल गोटे सीमित समय रही है एवं से समय भितर श्राद्ध सर तो ये गोटे बड़ प्रदोष काल कह जाऊँगी पंडित रविरथ जो प्रदोष काल कह जाऊँगी जो प्रदोष काल कह जाऊँगी प्रदोष कालटा सूर्यास्तर पूर्व और पर तीन मुहूर्त मान मुहूर्त को 2 दंड 6 दंड रहा कथा दंड को 24 मिनिट तो 24 मिनिट लेखे 6 आमर हूँ 2 घंटा 24 मिनिट तो 2 घंटा 24 जदि पूर्व दिन आम 2 घंटा पाऊँ पर दिन मात्र 14 मिनिट पाऊँ पर दिन चतुर्दश हाँ से जहाँ कौन चतुर्दशी युक्त ग्रहण नुहे कि कहुई जब चतुर्दशी पर दिन चतुर्दशी आम श्राद्ध समय को दंडे थी 24 मिनिट थी आम परदिन करूँ कि जेहेतु 14 मिनिट रोचे तेना परदिन करी नक पूर्व दिन करूँ प्रदोष समय पूर्व दिन संपूर्ण पाँच है तेणु कही तुलास्ते भास्कर दर्शे श्राद्धम कृत्वा पराणिकी दीपदानम तथा कुर्यात उपासता समय रघु उपासता ना प्रदोष काल रविंकर प्रदोष काल में श्राद्ध कर तेणु से पूर्व दिन को ग्रहण कलु तेणु परदिन ग्रहण कर प्रश्न ना कहुई दंडैक रजनी जोगे दंडैक रजनी जोगे 10 पर हनी तथा विहाय पूर्वे दु है पर दु पछुक राति जदि दंडटा परदिन थी दंडे 24 मिनिट परदिन 24 मिनिट ना तेणु आम पूर्व दिन को ग्रहण कलु जब परदिन को दंडे थाए आम 24 परदिन करूँ तेणु नीति अनुसार से जो कहते रविरथ पंडित ना ज्योतिष ना मुक्त मैंने भूल से निज स्वास्थ्य कौन कहींपारती कि 70% मत आपण आगे कहले जो मैंने देते से गणित आप करूँ दुर्गा पूजा मिश्र सागर विजय कहते जगन्नाथ सागर विजय नीति अलग सागर विजय प्रतिपदयुक्त हुए तेणु शत्रु आमर हूँ यहाँ हूँ बया श्राद्ध दीपदान श्राद्ध पिंडदान श्राद्ध नुहे पार्थक्य हूँ पिंडदान और दीपदान परदिन जो मैंने श्राद्ध करे और नियम थे परदिन श्राद्ध करेंगे अमावास्या परदिन करेंगे सोमवार मान मंगलवार दिन किंतु जो मैंने दीपदान करेंगे दीपदान राति हुए परदिन चंद्र उदय होती दंड को चंद्र उदय गले चंद्र उदय होते पितृलोक मैंने अभिशाप दे पिला पलांती तेणु से दीपदान शुणु हाँ ठीक बया जार प्रतिपदा श्राद्ध थी सी केमी पिता आह्वान कर तेणु ये बया श्राद्धटा हूँ दीपदान श्राद्ध आम श्राद्ध हूँ पिंडदान श्राद्ध जो मैंने पिंडदान करेंगे जमी आम बाली तृतीय गणेश जो चतुर्थी दिन गणेश पूजा आम करूँ सका गणेश पूजा करूँ राति बाली पूजा करूँ तेणु एमती नीति नियम सब शास्त्र लिखा अच्छी जो शास्त्र पढ़ी ना अनभिज्ञ से शास्त्र से कहे कौन पितृ कम विसर्जन कलु कौन एत भाई पितृ देवा देवास्त पितर पुनः आम पितृ देवता देवता करूँ तेणु राति जेहतु ना दीपदान देव कहते यहाँ खाली दीपदान उत्सर्ग दीपटा उत्सर्ग हुए पिंड दिया